मेरा बुक ऊपर ही है क्या? बेटा इसको छीन ले। ओह अच्छा, कहाँ तक हो गया था हम लोग का? अच्छा हम लोग पहले वो चालू करते हैं। हाँ मेरे साथ बोलो आप लोग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग का श्लोक 18 तक हो गया था ना, श्लोक का 19। चलो आप लोग बोलो मेरे साथ। यह एनम वेत्ति हंतारम, यह च एनम मन्नते एक मिनट मन्नते हतम उभौ तो ने विजानितः न अयम हंति न हन्नते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या जो इससे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। राइट, हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि आत्मा न तो मर सकता है न किसी को मार सकता है। मरने मारने का काम शरीर तक लिमिटेड है। हम लोग था तात्पर्य पढ़ते हैं यहाँ पे। जब देहधारी जीव को पंखास्त करो जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। ठीक है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण ही बद्ध है। जिसे मारा जा सकता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है कि माम हिस्सात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या या हिंसा नहीं करनी चाहिए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए। माम हिस्सात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या या हिंसा न करो। नहीं, जीवात्मा अवध्य है। अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर का अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलपनवश नहीं। तो अर्जुन को जो बोला जा रहा है मारने के लिए ड्यू टू सम रीज़न या धर्म के अनुसार, क्योंकि धर्म के अनुसार क्या होता है, हमने पढ़ा था कि आताताई को मार देना चाहिए। आताताई को मार देना, आताताई किसको बोलते हैं? जो 6 टाइप का पाप करते हैं उनको मार देना चाहिए। शास्त्र बोलता है मारना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर मारते हैं तो हमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आताताई को मारने से उसका पाप कम होता है। अगर किसी ने मर्डर किया, किसी को अगर हम जान से मार दें तो वहाँ पे जाके यहाँ से वहाँ का सज़ा और भयंकर है, तो वहाँ पे सज़ा उसको नहीं मिलता है फिर। राइट, नेक्स्ट श्लोक मेरे साथ बोलो आप लोग, बहुत अच्छा श्लोक है ये। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, भविता भूयः अजो नित्यहं शाश्वतो अहम पुराणो न हन्नते हन्य माने शरीरे। फिर से अगर बोलते हैं हम लोग, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यहं शाश्वतो अहम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मना है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, आत्मा के लिए किसी भी काल में, नॉट ये प्रेजेंट काल नहीं, आत्मा के लिए किसी भी काल में जन्म मृत्यु नहीं है। न तो आत्मा को मार सकते हैं, न उसे कोई आत्मा को मार सकता है, न आत्मा किसी को मार सकता है। तो आत्मा क्या है, पुरातन है, सनातन है, नित्य है। नित्य मतलब क्या होता है, व्हाट इज वर्ड नित्य? नित्य मतलब हमेशा से। नित्य मतलब आत्मा हमेशा से है। देखो हम लोग का डर क्यों लगता है कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा इस शरीर के बाद, और इस शरीर के बाद हमको पता है हमारे को कि शरीर मिलेगा तो डर कैसा हमको, तो हमको डरने का ज़रूरत क्या है, मैं बता रहा हूँ। हमको अच्छा शरीर मिले, हमको इससे डरना चाहिए। हमको ये डर नहीं होना चाहिए, बिकॉज मृत्यु तो आना ही है। डेथ इज़ सो परमानेंट। तो मृत्यु से हम शरीर को नहीं बचा सकते, हम डेथ से शरीर को नहीं बचा सकते। क्या कर सकते हैं, अपने मृत्यु को हम अच्छा कर सकते हैं, डेथ को हम अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो मृत्यु से शरीर को बचा ले, कोई भी नहीं। कोई पशु नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मृत्यु से अपने आप को बचा सके। तो हम भी नहीं बचा पाएंगे। तो हमारे हाथ में क्या है, कम से कम हमको अच्छा बॉडी मिले, हमको वो तैयारी करना चाहिए। मृत्यु से तैयारी करना हमारे बस में नहीं है। लोग भले बोल रहे कि झाड़ फूँक करवा लो तांत्रिक विद्या से, तो वो हम मृत्यु को नहीं टाल सकते। हम पूजा करके क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रेजेंट बॉडी है उसको थोड़ा सा शांति दे सकते हैं। मान लो कोई बहुत गरीब है, तो लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजा किया, थोड़ा पैसा वैसा मिल गया उसको, लेकिन वो सब मृत्यु को नहीं टाल सकता है। और हम जो भी चीज़, मान लो कोई बहुत सुंदर भी है, और मैंने बताया था कि हमारे जो सुंदरता है या जो भी शरीर का बनावट है, ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं। जैसे मैं काला हूँ, ये गोरा है, वो लंबा है, वो छोटा है, वो मोटा है, तो जिसको जैसा जो बॉडी मिला है अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट कर्मा, तो इस बॉडी में हम जो करेंगे हमको नेक्स्ट बॉडी वैसा ही मिलेगा, और परिवार भी ऐसा ही मिलेगा। जैसे हम लोग बहुत ऐसा फैमिली है जिसका परिवार बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड इज़ वेरी गुड, कि बहुत उच्च कुल से आते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय जो भी है, या फैमिली बैकग्राउंड की परिवार में बहुत आदर सत्कार एक दूसरे का। अभी तो खैर ऐसा नहीं होता, अभी सब लोग परिवार में प्राय लड़ाई देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा परिवार था। अब ऐसे भी कुछ परिवार हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा रिलेशन है, तो उस परिवार में जो जन्म लेगा उसका तो जीवन बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा। मान लो कि ऐसा कोई परिवार में, जैसे हम किसी परिवार में पैदा हो गए जहाँ बचपन से माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज होता है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो हम बड़े होकर क्या बनेंगे। या मान लो कि ऐसे जगह हमारा जन्म हो गया, जैसे कि हम किसी जंगल में पैदा हो गए, क्योंकि ऐसा भी जगह है, उड़ीसा में मैं गया था एक बार, उड़ीसा में जंगल एरिया था, तो वहाँ पे एक औरत के 2-3 बच्चे थे। अब तुमको बताऊँ क्या, वो बच्चे पेड़ के नीचे बैठे थे, पता माँ क्या पिला रही थी उनको, व्हाट दे वर ईटिंग, क्या खा रहे थे, भात का माण के बांग्ला की बोले, फैन। वो बच्चे फैन पी के उनका शरीर कैसा हो गया था, यहाँ से पेट ऐसा पेट निकला हुआ, दुबला पतला बच्चा। दिखाते हैं कभी कभी वो चैनल पे, नेशनल ज्योग्राफी पे, वैसा बच्चा। तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। अब वहाँ पर जो आत्मा गया होगा उसका ऐसा कर्म होगा, तो हमको क्या करना चाहिए कि इस शरीर में ऐसा कर्म करें ताकि हमारा जो अगला शरीर है वो बेटर मिले। अगर मान लो कि इस शरीर से मैं खुश नहीं हूँ, कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं मिले, मेरा भाई अच्छा नहीं मिला, मेरी पत्नी अच्छी नहीं मिली, तो वो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको अपना कर्म के हिसाब से मिल चुका है और वो कर्म हम चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी का जो हमारा कर्म चल रहा है, टाइम चल रहा है, वी कैन चेंज दिस, और वो हमारे कंट्रोल में है अभी। क्योंकि ये शरीर जाने के बाद फिर हमारा कर्म कैसा था उसके हिसाब से परिवार, माँ बाप फिर हमको ऐसे ही मिलेंगे, या इनफैक्ट वाइफ या पति हमको कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, हाँ, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, यानी हम कभी जन्म मृत्यु हमारा नहीं होता है। मृत्यु क्या है, व्हाट इज डेथ? हाँ, मतलब डेथ क्या है ना, डेथ इज मतलब डेथ क्या होता है कि आत्मा एक शरीर से निकल कर और शरीर में जाती है, दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड डेथ। क्योंकि हमारा डेथ नहीं हो सकता है, और हम लोग सबसे ज़्यादा डरे रहते हैं मरने से, कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। तो भगवान बता रहे बार बार कि मरने के बाद तुम्हारा फिर जन्म होगा, तो डरने का ज़रूरत नहीं है। हमको क्या ज़रूरत है, ताकि हमारा अगला बॉडी, अगला जन्म अच्छे खानदान में हो। जैसे मान हम बहुत गरीब है, आई एम वेरी मच पुअर, हमको क्या ट्राई करना चाहिए, कम से ऐसा कर्म करूँ अगला जन्म कम से कम कुछ अच्छे परिवार में मिले। अमीर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्या है ना कि जो परिवार गरीब है वो भी खुश है। बहुत सारे फैमिली गांव में जाके देखो ना, मतलब मेरे गांव में 1-2 परिवार ऐसे हैं कि बहुत गरीब हैं, हमारे जितना पैसा नहीं उनके पास। जैसे हम लोग शहर में आकर पैसा कमा लिए, इतना पैसा नहीं है, स्टिल दे आर वेरी हैप्पी। उसके पिता जाते
जाते हैं खेत में काम करके 4 बजे आते हैं, फिर पूरी फैमिली बैठ के साथ कीर्तन उर्तन करता है, फिर कीर्तन करके वो लोग गांव में 8 बजे तक लोग सो जाते हैं, जनरली तो 8 बजे तक सो जाते हैं। फिर सुबह पूरा परिवार 4-5 बजे उठ के फिर अपने काम में लग जाते हैं, जिसको जो करना होता है। वाइफ किचन में घुस जाती है, लड़के अपना स्कूल का तैयारी करते हैं और बाप अपना खेती करने चला जाता है। और ये स्टैंडर्ड लाइफ है। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई कृष्णा भक्ति करना चाहता है, या देखो मैंने कल बताया था एक चीज़ है कि मोबाइल का बेसिक काम क्या होता है, फ़ोन करने के लिए। लेकिन मोबाइल का हम लोग क्यों से मोबाइल में हम क्या देखते हैं अभी, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, कितना स्टोरेज कैपेसिटी है, या कितना उसका वो डेटा क्या बोलते हैं उसको, मतलब डेटा वो होता है ना कि क्या मतलब मोबाइल में हम फ़ोन करने के अलावा बाकी सारा फीचर खोजते हैं अभी। या वॉशिंग मशीन का मेन काम क्या है, कपड़े धोने के लिए। लेकिन अभी क्या आ गया, फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग, ये लोडिंग वो लोडिंग, दुनिया भर का ड्राइंग में सब देखते हैं हम लोग। तो हर मशीन का पर्टिकुलर पर्पज़ होता है, एवरी मशीन का, ठीक है। बाकी भी कुछ काम करता है, जैसे फ़ोन में हम फ़ोन कर सकते हैं तो फ़ोटो भी खींच सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन मेन काम क्या है, कॉल करना। दैट्स बेसिक। अगर फ़ोन में तुमको ऐसा फ़ोन दिया जाए जिसमें सारा फीचर हो, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, उसका स्टोरेज बहुत अच्छा है, लेकिन फ़ोन नहीं जाए, कोई लेगा उसको? कोई नहीं लेगा। तो वैसे ही हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका मेन पर्पस भगवान इसी कारण से बनाया है, क्योंकि बाकी जितने भी बॉडी भगवान ने बनाया ना, सब में थोड़ा कमी है। जैसे बताया था मैंने कि पेड़ का बॉडी, उसमें क्या कमी है, पेड़ देख नहीं सकता है, पेड़ चल नहीं सकता, क्योंकि इतना बारिश होता है, धूप होता है, आंधी तूफान आता है, पेड़ तो भाग के चला जाता है साइड में, तो शायद शेड में आ जाऊँ, बारिश भरना तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन पेड़ ऐसा नहीं कर सकता। पेड़ सुन नहीं सकता। पेड़ के पास एक ही सेंस काम करता है। कौन सा सेंस? टच। हमारा भी टच है ना, पेड़ का भी टच है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं छूने से सिकुड़ जाते हैं, तो पेड़ में एक ही सेंस काम करता है। वैसे चींटी में भी 2-3 सेंस का कमी है। तो वैसे भगवान ने सारे सेंस हमको दिए हैं, हमको मतलब ह्यूमन बॉडी को। क्यों? ताकि हम ये रियलाइज़ कर सके कि हमारा जो शरीर मिला है, जो मशीन है, वो बेसिकली किस काम के लिए बना है। बाकी काम भी करना है, अपना परिवार करना है, बच्चे पैदा करने हैं, माँ बाप को देखना है, नौकरी करना है, चाकरी करना है, ये तो करना है। जैसे मोबाइल से फ़ोटो खींचना है, मोबाइल में ईमेल चेक करना है, फेसबुक का, व्हाट्सएप को तो करना ही है। लेकिन मोबाइल का मेन काम क्या है? कॉल करना। वैसे ह्यूमन बॉडी का मेन काम है भगवान की भक्ति करना, और कोई काम नहीं है। क्योंकि बाकी सारे बॉडी में हम सब कर सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते, या भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन ह्यूमन बॉडी में हम समझ सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का मेन काम क्या है? भगवान की भक्ति करना। और ऐसा बोलने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि 8 घंटा माला करना। मतलब क्या है कि जब भी हम जितना टाइम दे सके भगवान को, और कम से कम दिन में आधे घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं। आधे घंटा हम लोग मोबाइल में, फेसबुक में, या अड्डा वो मार के हम लोग टाइम निकाल देते हैं। आधे घंटे को भगवान को देना चाहिए, और भगवान से आधे घंटा बहुत खुश होते हैं। तो हमको मरने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमको उसको टाल नहीं सकते ना हम लोग। कोई भी कितना बड़ा नेम फेम हो, मरना सबको है। धीरू भाई अंबानी नहीं बचा, स्टीव जॉब्स नहीं बचा, हम लोग कैसे बचेंगे? तो हमको क्या करना चाहिए कि मरने से नहीं डर के हमको उसके लिए ये तैयारी करना चाहिए कि नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी जो मिला, या नेक्स्ट बॉडी जो भी मिलता है हमारे को, बेटर बॉडी मिले, ताकि हम बेटर और कुछ कर सकें। क्योंकि हमारा थोड़ा भी समझ कम है। जैसे मान लो कि हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, जैसे वो इंजीनियर है, या वो इंजीनियर है, लेकिन हम लोग सब नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, या कोई 12 पास है कि नहीं। तो हमको भगवान का दिमाग नहीं दिया सोचने के लिए। हमको भगवान से प्रे करना चाहिए कि नेक्स्ट बॉडी या जो भी, तो हमको ह्यूमन बॉडी दो, और एक चीज़ क्या देना, थोड़ा दिमाग दो कि हम समझ पाए कि हमको क्या करना है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं अभी। अच्छा ठीक है, इस पर इसका वो सब पढ़ते हैं। इसका कौन पढ़ेगा बंगाली में? के पढ़ो, तुम पढ़ो गुणात्मक दृष्टि से। গুণগতভাবে পরমাত্মা ও তার পরমাণু সদৃশ অংশ জীবাত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জড়দেহের মতো আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই আত্মাকে বলা হয় কুটস্থ, অর্থাৎ তার কোনো পরিবর্তন হয় না। জড়দেহে 6 রকমের পরিবর্তন হয়। মাতৃগর্ভে তার জন্ম হয়, তার বৃদ্ধি হয়, সে কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়, তা কিছু ফল প্রসব করে, ক্রমে ক্রমে তার ফলপ্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে তার বিনাশ। राइट, ये बहुत है। देखो हमारे में 6 चेंजेस आता है। हमारे में 6 चेंजेस। पहले क्या होता है? हाँ, जन्म लेता है, उसके बाद वृद्धि होता है, कैस्टे होता है, उसके बाद कुछ बाई प्रोडक्ट आता है। हमारे बाई प्रोडक्ट आते हैं, जैसे बेटा बेटी पैदा हुआ, बाई प्रोडक्ट आया, फिर क्षय होना चालू होता है, फिर ख़त्म। ये 6 चेंजेस बॉडी में होना ही है, किसी भी बॉडी में।
ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, चाहे वो कुत्ते का बॉडी हो, बिल्ली का बॉडी हो, उसमें ये 6 चेंजेस होना ही है। ठीक है, आगे पढ़ो। আত্মার কিন্তু এইরকম কোনো পরিবর্তনই হয় না। আত্মার জন্ম হয় না, কিন্তু যেহেতু সে জড় দেহ ধারণ করে তাই সেই দেহটির জন্ম হয়। সেখানে আত্মার জন্মও হয় না এবং আত্মার মৃত্যুও হয় না। তার জন্ম হয়, তার মৃত্যু অবধারিত। আর যেহেতু আত্মার কখনো জন্ম হয় না, তাই তার অতীত, বর্তমান অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সে নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। অর্থাৎ কবে যে তার উদ্ভব হয়েছিল তার কোনো ইতিহাস নেই। দেহাত্ম বুদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা আত্মার জন্ম ইতিহাস প্রবৃত্তির অনুসন্ধান করে থাকি। দেহের কোন মতো আত্মা কখনো জড়াগ্রস্ত হয় না, তাই তথাকথিত বৃদ্ধ মানুষও শৈশব অথবা যৌবনের উদ্যম অনুভব করে। দেহের পরিবর্তন আত্মাকে প্রভাবিত করে না। বৃক্ষ বা জড় জাগতিক অন্য কিছুর মতো আত্মার কখনো ক্ষয় হয় না। আত্মা কোনো কিছু উৎপাদন করে না। দেহজাত সন্তানেরাও প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা। একটি দেহ থেকে উদ্ধৃত হওয়ার ফলে তাদের কোন বিশেষ একজন মানুষের সন্তান বলে মনে হয়। আত্মার উপস্থিতির ফলে দেহের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আত্মার কখনো বৃদ্ধি বা কোনো রকম পরিবর্তন হয় না। তাই দেহের যে 6 রকমের পরিবর্তন হয়, আত্মা তার প্রভাব থেকে মুক্ত। রাইট, বোঝা গেছে? সবার না কার বোঝা যায়নি, কোনটা বোঝা যায়নি বলো? इट इज़ वेरी क्लियर। हमारे शरीर में जो चेंजेस होता है, आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होता। और यहाँ पे क्या लाइन बताया गया कि हमारा कोई शुरुआत नहीं है। हम लोग क्या खोजते हैं कि बॉयस कत हो, हम बोलते हैं ना किसी के पास 25, 30, 35, 40, तो हमारे शरीर का उम्र है 25, 30, 35, 40। आत्मा का कोई उम्र नहीं है, बहुत पुराना है। और कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी विद्वान इसका अंत नहीं खोज सकता है। कोई विद्वान इसका अंत नहीं, क्योंकि हम बहुत पुराने हैं। इस शरीर में कोई 25 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 40-45 साल का है। लेकिन एक्चुअली शास्त्र बता रहा है कि हम आत्मा जो है बहुत पुराने हैं, इतने पुराने कि वैज्ञानिक हाथ में नहीं पता लगाना हम कितने पुराने हैं। नेक्स्ट लोग पढ़ो मेरे साथ। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन किसी का? बोलो। आत्मा का काम है, जैसे मैंने क्या बताया था उस दिन कि गाड़ी है, ड्राइवर का क्या है? गाड़ी चलाना। बात आत्मा का काम है फिर बॉडी को चलाना, और कोई काम नहीं आत्मा का। আচ্ছা, মানে শরীরের মধ্যে যে ভালো কাজ করবে বা খারাপ কাজ করবে সেটা সম্পূর্ণটাই অন্য পার্ট। আর এটাও রাইট, আমি বলছি দেখো, তো একদিন বোঝো, হ্যাঁ বোঝাই তোমাদের। একটা জিনিস মনে রাখো কি আমরা কীভাবে রিয়াক্ট করি। অ্যাকচুয়ালি সোল, রাইট, দিস ইজ উই। আর আমাদের মাইন্ড, ইন্টেলিজেন্স আর মন, বুদ্ধি, অহংকার কি বলা হয়? ইগো। রাইট, ইগো। হ্যাঁ, এই তিনটে আমাদের সঙ্গে ক্যারি হয় অলওয়েজ। এটার সঙ্গে এটা কোনো রিলেশন নেই, কিন্তু মাইন্ড, ইন্টেলিজেন্স, ইগো, এই তিনটা আমাদের বডিতে ক্যারি হয় আমাদের কর্মে হিসেবে। মাইন্ড, ইন্টেলিজেন্স, ইগো, এই তিনটে হিসেবে আমরা কিন্তু কাজ করি। যার যেমন মাইন্ড, কার মনকে কন্ট্রোল করতে পারছে, এটা ইন্টেলিজেন্স, কে কত ভাবতে পারছে, কার ইন্টেলিজেন্স কী আছে। আর ইগো মানে কার কত অহংকার। অহংকার মানে কি, আমরা যখন এটা মনে করি যে আমি কে, আমি বলি না মাঝে মাঝে তুই জানিস আমি কে, আমাকে চিনিস তুই, দ্যাট ইজ আওয়ার ইগো। বিকজ যদি আমি বুঝতে পারি যে আমরা সবাই এখানে এক লেভেলে, আমার কাছে পয়সা বেশি হতে পারে, ওর কাছে আরও পয়সা বেশি হতে পারে, ওর কাছে আরও পয়সা বেশি হতে পারে, তুমি গরিব হতে পারো, বাট অল অফ আস আর সেম লেভেল। কোন লেভেলে? সোল লেভেলে গিয়ে। সব লেভেল অল আর সেম, বাট আমরা যেহেতু কর্ম আলাদা হতে পারে, আমরা বডি আলাদা আলাদা পেয়েছি, বাট আমরা আলটিমেট সেম। তো সোল থেকে এটা কিছু নেওয়া দেওয়া নেই। স্যার, আত্মার তো মানে হচ্ছে মেন কাজটা হচ্ছে বডিকে জিতে দেওয়া। হ্যাঁ, এবার যদি আমি এই বডিতে কোনো মানে কর্ম করা থাকি, ভালো বা খারাপ হোক, সেটা নেক্সট জন্মে ক্যারি পাওয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ, হচ্ছে তো। এবার ওই ক্যারি পাওয়ারটা বলা হচ্ছে বডি যদি আমি মারা যাই, ক্যারি পাওয়ার তো হওয়ার কোনো কথা নেই। কারণ আত্মা তো যদি আত্মা ওই মানে কর্মটাকে ক্যারি পাওয়ার করে নিয়ে যাচ্ছে কি?
অ্যাকচুয়ালি আমি বলি যখন সোল যখন ক্যারি হয়, যখন সোলকে বার করে বডি থেকে, তখন তার সঙ্গে সূক্ষ্ম রূপে, বাংলা কী বল, সূক্ষ্মরূপে তিনটে জিনিস ক্যারি হয় বডির সাথে, মানে আমার সোলের সাথে তিনটে জিনিস ক্যারি হয়, মাইন্ড, ইন্টেলিজেন্স, ইগো। ধরো আমি বলছি ল্যাপটপ তো ব্ল্যাঙ্ক আছে, ল্যাপটপে কিছু নেই, আর যে পেন ড্রাইভ লাগালাম ল্যাপটপ দেখা শুরু করলো যে কী ফোল্ডার আছে, কী ফাইল, কী গান আছে, কী মুভি আছে। সিমিলারলি যখন আমরা ওপরে যাই, আমাদের এটা আমাদের চিপ, এটা যখন আমাদের কম্পিউটার লাগানো ওখানে তখন লাগায়, আমাদের পুরো হিস্ট্রি চলে আসে, এই দেখতে এতগুলো কাজ করেছিস, এতগুলো তোর হিস্ট্রি, এই তোর ইতিহাস। এবার ওই হিসেবে আমাকে পরে বডি দেওয়া হয় বা আমাকে হ্যাঁ এটা তো যায় অ্যাকচুয়ালি এই শাস্তি ভোগে, মানে এটা হ্যাঁ সেম বডিতে যায়। মানে আমরা যতগুলো বডি চেঞ্জ করি এই তিনটের সঙ্গে থাকে আমাদের মাইন্ড, ইন্টেলিজেন্স, ইগো, এটাও ক্যারি হয়। আর এটা আমরা সবচেয়ে বেশি ফুটে আসে হিউম্যান বডিতে, অন্য বডিতে ফুটে আসে, বাট হিউম্যান বডিতে সবচেয়ে বেশি। ধরো আমি প্রচুর অহংকারী, আমি কুকুর যখন ছিলাম তখন অহংকার কেউ বুঝতে পারিনি, তাই না? কুকুরের মধ্যে কী অহংকার বুঝবে? বাট যখন আমি মানুষের বডি পাই, আমার অহংকার ফুটে আসে, তখন হিউম্যান বডিতে ইগোটা বা ইন্টেলিজেন্সটা, মাইন্ডটা ফুটে আসে। দেন রেখে আচ্ছা তুই এত অহংকারী, তো হিউম্যান বডিতে বোঝা যায়, বাকি কোনো বডিতে উদ্ধার হয় না। বাট সোলের সাথে এই তিনটে জিনিস ক্যারি হয়, মাইন্ড, ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইগো। আর এই হিসেবে কিন্তু আমাদের নেচার তৈরি হয়, এই তিনটে হিসেবে আমাদের নেচার তৈরি হয়। কারো যদি মাইন্ড ইন্টেলিজেন্স হয়, মাইন্ড ইন্টেলিজেন্স না বলবো না, ইন্টেলিজেন্স লেভেল যদি হাই হয়, সে বুঝতে পারে আমার কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়, বা আমরা মাইন্ডটাকে আমি কী কন্ট্রোল। অ্যাকচুয়ালি আমাদের সবচেয়ে বড় এনিমি কে? মাইন্ড, সবচেয়ে বড় এনিমি। আমরা এখানে প্রত্যেকে কেউ খারাপ নয়, আমরা কেউ খারাপ নয়, কিন্তু আমাদের কী হয়, একটা মাইন্ড এত গরম হয়ে যায়, বলে না আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মাথা গরম করিস না। তো বাংলায় মাথা বলে, আমরা হিন্দি বলি মন বা মুড বলি আমরা, তাই না? তো এই মন হচ্ছে সবচেয়ে আমাদের ডেঞ্জারাস। যদি একে কন্ট্রোল করতে পারে, আর মনকে কন্ট্রোল করার জন্য ইন্টেলিজেন্সই ইউজ করতে হবে। মানে সোলের কাজ হচ্ছে বডিকে আপনার অ্যালাইভ রাখা, আর আমাদের যেটা আছে কর্মাস সেটা ক্যারি করে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে সোল তো যায়, সোল বেসিক্যালি সোল বলি তোমাদের, সোল যখন যায়, সোলকে আবার একটা বডি দেওয়া হয়। যখন সোলের তো কোনো বডি নেই, আমাদের কোনো বডি নেই, আমরা এখন বডি ট্রান্সফার হচ্ছি। তো যখন সোল যখন ব্যাড কর্মা করে বা গুড কর্মা করে, তাকে ভোগ করতে হবে। তো ভোগ করার জন্য সোল একটা বডি পায় ভোগ করার জন্যে, কিন্তু বডিতে আবার এগুলো থাকে কিন্তু সূক্ষ্মরূপে, বুঝতে পারছো? মানে লাইক পেন ড্রাইভ, এটা যাচ্ছে, তার সঙ্গে এটা পেন ড্রাইভের মধ্যে যাচ্ছে, ক্যারি হচ্ছে। তো এটা যখন আমাদের লাগানো হয় কম্পিউটারে, আমাদের পুরো হিস্ট্রি চলে আসে, আমরা কী করেছি না করেছি, আসলে মাইন্ডটা আমাদের কী লেভেল আছে সে চলে আসে। আর এই হিসেবেই আমাদের শাস্তি হয়, আমাদের কর্ম হিসেবে। আর কর্মটা করি কিন্তু এই লেভেলে, যার মাইন্ড ভালো, যার মাইন্ড কন্ট্রোলে আছে, তারা ব্যাড কার্ম একটু কম করে, ঠিক আছে? যাদের ধরো মন কন্ট্রোলে নেই, আমাদের মন যদি কন্ট্রোলে নেই হতো না, দেখো আমি বলছি জেলে যারা আছে না, তোমরা দেখে নেবে, যারা জেলে বন্ধ আছে, যদি জেলে 100টা লোক থাকে যারা কোনো শাস্তি পাচ্ছে বা মার্ডার করেছে, কিছু করেছে, তো দেখবে আউট অফ অ্যাঙ্গার কিন্তু করে দিচ্ছে একবারে। হয়তো বাজে মানুষ না, হয়তো আমি বাজে মানুষ না, হয়তো আমার গালাগাল দিচ্ছে, লড়াই ঝগড়া করে ঠেলে আমি চাকু মেরে দিচ্ছি, এক্সাম্পল বলছি আমি। তো আউট অফ অ্যাঙ্গার মানুষ কিছু কাজ করে যায়, যার জন্য কেউ ভুগতে হচ্ছে জেলে 10 বছর। তো এই অ্যাঙ্গার ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গার, ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস। আর যেটা কি মাইন্ড থেকে কন্ট্রোল হয়, অ্যাঙ্গারটা কে কন্ট্রোল করে? মাইন্ড কন্ট্রোল করে। যেটা মাইন্ডকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে এভরিথিং ইজ কন্ট্রোলড। একবার সিকান্দার কোথায় যাচ্ছিল, ইন্ডিয়াতে আসে, আচ্ছা হ্যাঁ, পুরু কী ছিল, পুরু। তো পুরুকা যখন সিকান্দার এসছে, তো পুরু ধ্যান করছিল, আই মিন সামথিং লাইক দ্যাট, বা কারণ সাধু ছিল, মনে পড়ছে না আমার, সে ধ্যান করছিল। তো সিকান্দার এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে, তো ভেবেছে সিকান্দার দাঁড়িয়ে এলে, সিকান্দার ভাবলো আমাকে স্যালুট করবে, আমি বিশ্ববিজেতা, কিছু বলেনি ওকে। তো সিকান্দার বললো যে তুমি জানো আমি কে, আমার তুমি স্যালুট করোনি। তো কিছু বলছে না, চুপচাপ তাকে সেখানের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানটা বলছে যে তোমাকে স্যালুট করো, না তোমাকে আমি মেরে দিতে পারি এখনই, কিছুই বলছে না। তখন লোকটাকে অনেক চাচামেচি পর লোকটা বললো, ওই সাধুটা বললো যে তুমি কে, আমি জানি তুমি কে, তুমি আমার চাকরের চাকর। তুমি যে তুমি একটা সাধু, তোমার চাকর তার চাকর আমি, বলছে হ্যাঁ। তো কী করে? তো বলছে ও বলছে আমার চাকর হচ্ছে আমার মন, আমি মনকে আমার চাকর হিসাবে ইউজ করি, যা বলি মন আমার তাই করে, আর তুমি তোর মনের চাকর, তার মানে তুমি আমার চাকরের চাকর। বোঝা গেছে? হয়ে যায়নি?
তো যারা মাইন্ড কন্ট্রোল করতে পারছে তাদের ওপর আর কেউ নেই। মেন হচ্ছে আমাদের, দেখো আমি আবার বলছি, এখানে হয়তো ওর রাগ বেশি আছে, এর রাগ কম, ওর রাগ একটু বেশি, ওর রাগ একটু কম, বাট আমার সবার মধ্যে যদি মাইন্ড কন্ট্রোল করি না, এর থেকে বড় কিছু নয়। আমার সবাই চেষ্টা করা উচিত মাইন্ড কন্ট্রোল করা, আর মাইন্ড কন্ট্রোল হয়, মাইন্ড কন্ট্রোল করা যেতে পারে, একটু প্র্যাকটিস দরকার লাগে এখানে। এটা বোঝা গেছে এটা? হ্যাঁ, যে আত্মার জন্ম হয় না বলছে, মৃত্যু তো হয়, জন্ম হয় না বলছে, বাট তাহলে নাম্বার অফ পিপলস বা নাম্বার অফ জীব জগৎটা বাড়ছে কী করে? এটা আত্মার নতুন করে জন্ম প্রত্যেকের মধ্যে তো আত্মা রয়েছে, সেটা বাড়ছে কী করে? অ্যাকচুয়ালি তো বলি, তুমি কি আমার জনসংখ্যা থেকে বলছো? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমি আবার বলছি না, কারণ তোমার এক্সাম্পল দিই যে এখনকার একটা মানুষের কটা ছেলে হয় না? আমার তো দুটো ছেলে, ওর দুটো ছেলে, ওর দুটো ছেলে, ওর একটা ছেলে, তোমার একটা ছেলে, এক্সাম্পল বলছি আমি। আগেকার লোকের কটা ছেলে হতো, তোমার আইডিয়া আছে কিছু? এটা তো আমাদের আগের জেন্সের কথা বলছি, রিপার বাবারা, তাদের 8টা 10টা ভাই বোন ছিল। আমি বলছি আজ থেকে 3 লাখ 4 লাখ বছর আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 100টা ঠিক আছে। আর 10,000, কত? 10,000 ছেলে মেয়ে ছিল ফ্যামিলিতে। আমি একটা রাজা, तुम्हें पता है ना, 10,000 বেটা था, 10,000 ছেলে ছিল। আমি 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 একটা এমন এক্সাম্পল দিচ্ছি যেটা যাকে তোমরা চেনো। হ্যাঁ, তার বয়স ছিল 1 লাখ বছর। এটা তুমি আমরা কী ভাবছি আমাদের লেভেলে, তা চালাবে কী করে 8,000 টাকা মাইনেতে? না মাইনবে না, আমি বলছি 8,000 টাকা মাইনেতে চালাতে কী করে? বিকজ সি আই এম টেলিং ইউ, এখন কী হয়, বাড়িতে হাজব্যান্ডরা দুজনে চাকরি করে, ম্যাক্সিমাম বাড়িতে হাজব্যান্ড চাকরি করছে, ওয়াইফে চাকরি করছে, ছেলে মেয়ে একটাই, তাতে সংসার চলে না। আমার বাবা যখন খবরের কাগজ দিত, বাবা যখন নিউজ পেপার দিত, আমরা 4 ভাই 1 বোন, আমার দাদু থাকতো, আমার 3 কাকা থাকতো, আর বিহার থেকে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে 2 একটা লোক এসে থাকতো। তুমি জানো তো ভাই বাবা একা, আবার কী কিন্তু খবরের কাগজ, এমন নয় যে বিশাল ব্যবসা ছিল, নিউজ পেপার হকার ছিল বাবা। এটা দিয়ে বাবা কজন লোককে খাওয়াতো? প্রায় 15 জনকে পার ডে খেত। এখন আমরা 2 জন চাকরি করে একটা ছেলেকে মানুষ করতে গিয়ে আমাদের মনে হয় যে ঘর বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে, তো আমরা ভাবতে পারি না অ্যাকচুয়ালি। আমি টেলিং ইউ, আমি যার এক্সাম্পল দিচ্ছি, আর তো বুঝতে পারবে আমরা কতটা মানে আমাদের ডিমোশন হয়েছে স্যার। জিরো তাই তো? হ্যাঁ, 161080. কৃষ্ণার 16,108টা ওয়াইফ ছিল কৃষ্ণার। প্রত্যেকটা ওয়াইফ থেকে 11টা হবে, 10টা ছেলে একটা মেয়ে, মানে 11টা হবে এটা যাকে। আর ওরা আবার একটা ছেলের এতগুলো ছেলে ছিল 10টা। তো কৃষ্ণা ফ্যামিলিতে এতগুলো ছেলে মেয়ে ছিল, কাউন্ট করে কথা হচ্ছে 10 1 লাখ 10 লাখ 10 লাখ 16 লাখ ছেলে মেয়ে ছিল কৃষ্ণা ফ্যামিলি শুধু। আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখো আমাদের কি না, আমাদের যতটা দেখা ততটা দেখে বুঝতে পারছি, বাট আগেকার আমি তো বলছি যে আমাদের মানে এখানে রিপার বাবা মা, মানে আমার ওয়াইফের বাবা মা, তারা 8 জন ভাই 3 জন বোন ছিল। কত হলো? আর বাবা আগে ইনকাম করতে, বাবা ইনকাম করে সব ছেলে মেয়েকে মানুষ করেছে। মানে বলছেন সেগুলি রোটেট হচ্ছে, সেই আত্মাগুলি রোটেট হচ্ছে না, রোটেট বলছি না আমি, আমার বলা মানে হচ্ছে যে তুমি যে বলছো না যে মানে এখন জনসংখ্যা বাড়ছে, অ্যাকচুয়ালি এটা বোঝাতে এখন কিছু বাড়েনি। আমরা এখানে যত জাতির কার বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে, কার একটা বা 2টা ছেলে আছে। আগেকার লোকে 8টা 10 আছে, এখন আগের জনসংখ্যা বেশি, এখন কমেছে। আমার কাছে বুঝতে পারছি যেহেতু এখন গ্রাম খালি, সিটিতে লোক আছে বুঝতে পারছি আমরা, এটাই ফ্যাক্ট। তাহলে এখনকার একটা ফ্যামিলিতে 2টা বাচ্চা এনাফ, 2টা পর বলা হয় যে আর পারা যাবে না, 2টো কেউ নেয় না, একটা বাচ্চা নিয়ে লোক মানুষ করতে পারছে না। আর কার কত একটাও হচ্ছে না, ডিউ টু সাম প্রবলেম একটাও হচ্ছে না। তো আমরা ডিগ্রেড হয়েছে। আমি বাবার কথাটা কেন বলি, তোমার শাস্ত্র পড়লে বুঝতে পারবো আমার কতটা ডিগ্রেড হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। তো আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, মানে আমার ঠাকুরদা সোনার থালাতে খেত, সোনার থালা, সোনাকে কি বলে, সোনা বলো তো, গোল্ড থালাতে খেত। তারপরে একটু আগে বাড়লাম রূপার থালাতে খেত, একটু আগে বাড়লাম কাঁসা বা পেতল হয় না তার থালাতে খেত। এখন আমরা স্টিল খাওয়াতে খুব কম খাই। এখন কি হয়, আমরা পেপারে প্লেটে খাই আর দাঁড়িয়ে।
খাই না টাইফাই পড়ে, এক্সকিউজ মি, আমরা কি বলি আমরা অ্যাডভান্স হয়েছি, আমরা ডিগ্রেড হয়েছি। এটা দিয়ে বুঝতে আমার ডিগ্রেড হয়েছে, অ্যাডভান্স হয়নি আমরা। আমাদের মেন্টালি আছে আমরা অ্যাডভান্স হয়েছি, বাট আমরা বাবা সোনা থেকে পেপারে চলে এলাম। তো এটা কখন হয়ে যাবে, শাস্ত্র পড়লে উই ক্যান রিয়েলাইজ কি হ্যাঁ আমরা কত আমরা ডিগ্রেড হয়েছে, আমরা অ্যাডভান্স হয়নি কিছু, আর দিন দিন ডিগ্রেডই হচ্ছে আমরা। আর 9:10 বেজে গেছে। তোমাদের যা কোশ্চেন থাকে, বিকজ সি কোশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমার ভাবছো দ্যাট ইজ এ গুড পার্ট অফ ইউ। আর তোমাদের বলছে যারা দেরি করে ক্লাসে আসছো তারা ক্লাসে চলে এসো, বিকজ আগেন টেলিং ভগবদ্গীতা চ্যাপ্টার 2 ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবার লাইফের জন্যে। তো ভগবত চ্যাপ্টার 2 মিস করা যাবে না। চ্যাপ্টার 2 হচ্ছে ভগবদ্গীতা কা সার। চ্যাপ্টার 2 এর মধ্যে ভগবান যা ভগবদ্গীতাতে 18 চ্যাপ্টারে যা বলেছেন, ভগবদ্গীতা সেকেন্ড চ্যাপ্টার সব বলে দিয়েছেন একদম, মানে জিস্ট করে। উনি বুঝতে পেরেছেন কলেজে গেলে ওরা তো পুরো ক্লাস করবে না, চ্যাপ্টার 2তে সব বলে দিই কি আসবে তার জন্যে। তো চ্যাপ্টার 2 ইজ এ ভগবদ্গীতা কা সার, দ্যাট ইজ আত্মা কা বিজ্ঞান। আমাদের বলছি না, আমাদের মেন ভয়, আমি বলছি তোমাদের, ওয়েন আই ওয়াজ 8 year old, যখন 8 বছর ছিলাম, আমি প্রথম জানতে পারি আমি মরবো একদিন, যখন 8 বছর ছিলাম। সামনে তো কেউ মরিনি, বাট আমি কী করে জানি না, কেউ জানতে পারলেন যে একদিন মরতে হবে। তুমি জানো আমার 1 মাস ঘুম হয়নি, মরে যাবো একদিন মরে যাবো। আমি যখন ক্লাস 8-এ না, আমার বয়স 8 বছর ছিল, হয়তো ক্লাস 2-তে ছিলাম, আমি প্রথম জানতে পারি যে মরতে হবে আমাকে একদিন। কারণ কি আমরা তো প্রথমত জানবো একদিন না। হারি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, এখন নয়, যখন হারি 2.5 বছর ছিল, পাপা আমাকে মরনা পড়েগা ক্যা। তো ভাবো ও 2.5 বছর জেনে গেছে মরতে হবে আমাকে, অ্যাট দ্য এজ অফ 2.5 year। বাবা মরলে কী হয়, তুমি কোথায় যাবে, আমি একটা ভিডিও একটা দিয়েছিলাম গ্রুপে আমি, যে हम लोग यहाँ पे क्यों आ गए। হারি একটা ভিডিও আমি গ্রুপে পোস্ট করেছি অনেকদিন আগে। ওর প্রশ্ন তোমার দেখে, মানে ওর অ্যান্সার দেখে তোমরা মানে ইউ উইল মেসমারাইজ যে কীভাবে অ্যান্সার করছে যে আমরা এখানে কেন এসেছি। তো দেখো আমি কী বলছি না, এগুলো কিছু ওরও ক্যারি আছে লাস্ট বার্থ থেকে, ও ক্যারি করছে কিছু, মানে আমরা এত ইন্টেলিজেন্স লেভেল নেই, ও ক্যারি করছে যে হ্যাঁ আমরা মরতে হবে, আর মরলে কোথায় যাবো, তুমি কোথায় যাবে, বা এগুলো একটা কোশ্চেন কি মোটামুটি 10-12 বাচ্চাদের হয়। ইভেন আমার দাদার ছেলেমেয়েরা, তাদের বয়স 11-12 বছর, তারাও জানে না যে মরতে হবে না মরতে হবে, ভেরি ক্যাজুয়াল, হয়তো জানে বাট হয়তো ভেরি ক্যাজুয়াল। বাট একটা ছেলে 2.5 বছর 3 বছর ছেলে